Misamis Occidental. Kini ang inyong ubos nga alagad Dexter Pasco Manogas ang maghatod kaninyo sa atong Busy Patrol Weekend. Ug sa atong mga balita, mas mapaabot na ang tinuod nga kauswagan sa Northern Mindanao human nagiusa ang mga leader o kongresista aron masiguro nga ang pondo para sa mga prioridad nga proyekto mahatag gayud sa katawhan. Sa dugang detalye, aniya si Shilo Gapul. Mas maduol pa sa tinuod nga kauswagan ang mga komunidad sa Northern Mindanao human naghiusa ang mga lider sa rehiyon ug mga miyembro sa Kongreso aron mapalig-on ang pagduso sa mga prioridad nga proyekto ug programa nga makapabenepisyo sa katawan. Nagtakbo ang mga opisyal sa rehiyon didto sa Batasang Pambansa Complex pinaagi sa Regional Development Council 10 Advisory Committee meeting. Diin gihisgutan ang mga plano ug proyekto nga gusto ipasulod sa national budget alang sa sunod nga mga tuig. Gipangunahan ang meeting ni Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal, Chairman sa Regional Development Council Region 10, nga mipasiugda sa kamahinungdanon sa lig-on nga panaghiusa tali sa regional planners ug mga kongresista aron masiguro nga ang mga panginahanglan sa rehiyon matagan og igong pundo ug suporta. Lakip sa gihisgutan ang mga catalytic projects nga gilaumang magdala og dako nga kausaban sa ekonomiya sa rehiyon sama sa pagpalambo sa infrastruktura, pagpaayo sa akses sa transportasyon o pagpalapad sa mga serbisyo sa panglawas, edukasyon ug panginabuhian. Alang sa mga misamisnon ug sa katawhan sa tibok rehiyon Chess, nagpasabot kini og mas daghang oportunidad sa trabaho, masayon nga pagbiyahe sa mga lugar tungod sa mas maayong dalan ug transportasyon ug mas lig-on nga serbisyo sa gobyerno nga moabot hangtod sa mga komunidad sa kabukiran. Pinaagi sa maong panagtigom, gipakita sa mga lider ang ilang lig-on nga paningkamot nga mas mapadali ang pag-aproba sa mga proyekto nga dugay ng gilauman sa katawhan, mga proyekto nga gitan-aw nga maghatag og dugang nga kusog sa ekonomiya ug magpataas sa kalidad sa kinabuhi sa mga residente sa Northern Mindanao. Sa padayon nga koordinasyon tali sa regional leaders ug national lawmakers, gilauman nga mas daghang proyekto ang mahatagan og pondo ug mahimong realidad nga sa ulahi magdala og mas malinawon, malambuon ug malipayon nga kaugmaon alang sa mga komunidad sa Misamis Occidental ug sa kinatibuk-ang rehiyon Chess. Alang sa Busy Patrol Weekend News, kini si Shelo Kapul. Sa Pikas Bahin, andam na ang hotel ug restaurant sector sa Misamis Occidental sa pagdawa sa nagalaghan nga turista. Resulta sa lig-on nga panagiusa sa gobyerno o pribadong sektor. Ani ang report ni Jonathan Dula. Mas organisado ug mas andam na sa pag-akomodar sa nakadaghang turista ang hotel ug accommodation sector sa Misamis Occidental human formal nga napalig-on ang ilahang asosasyon uban sa suporta sa asenso nga pamunuan ni Gobernador Henry Waminal sa probinsya. Gipunting sa grupo ang pagpalig-on sa organisasyon aron mahimong kusog nga tingog sa hotel industry o kasaligan ng mga partner sa provincial government sa pagpalambo sa turismo sa probinsya. Lakip sa ilahang plano ang pagpalambo sa standardized tour packages nga magdugtong sa lain-laing destinasyon sa probinsya aron masayon o kumbinyente nga masuroy sa mga turista ang mga atraksyon. Samtang nakadako ang turismo, nagmugna usab kini og daghang oportunidad sa trabaho. As an organization, ako po tayo mga long-term plans. So, let's start with that. Sa atong mga long-term plans, natin ginatawag, duwan na ito ang categories of plans. Natin ginatawag po organizational strengthening. As an organization, kailangan nga strong sa ta because we would like to achieve what nga a situation in which we become an effective voice for the hotel industry, a strong partner sa atong provincial government. Matod pa ni Bobby Olarte, ang presidente sa Asosasyon sa Asenso Misamis Occidental Hotel and Restaurant Association, daghang mga hospitality workers nga kaniadto nagtrabaho sa ubang sikat nga destinasyon sama sa Boracay ug nagsugod na usab karon og balik sa Misamis Occidental aron magtrabaho duol sa ilahang pamilya. Daghan na kahit ang mga empleyado nga gikan sa aning ubang mga lugar, they have decided to come back sa atong province. I mean, they come here to come back sa atong province to be with their loved ones, but at the same time, to work sa atong tourism sector here. Nagkang experience, ana.
naapod tay mga people nga sa ibang probinsya. They have also decided to explore working in Misamis Occidental. I also have a lot of experience with that. Karon sa ato ang kumpanya dire, we have accommodated a lot of even mga interns, mga on-the-job trainees, because I have also observed a growth in HRM education sa ato ang probinsya. So there are many areas, dili lang ang management hotel, but ato mga empleyado, kung ato po mga partners are also affected positively by the efforts of the provincial government. Dako usab ang inspirasyon sa pribadong sektor sa nagpadayon nga mga infrastructure development sa probinsya, lakip na ang Pangilby Bridge ug ang mga tourism destinations sama sa Asenso Global Gardens nga nagdani og mas daghang bisita ug mga investor sa tourism industry. Bisan pa niini sa mga hagit nga gitubang karon mao ang kakulang sa hotel rooms aron maserbisyuhan ang mas daghang turista, hinungdan nga giusa usab ang mga alternatibong solusyon sama sa homestay programs ug dugang investment accommodation facilities. Still a big challenge, Ma'am Silo. It's still a big challenge. But yes, our staff are very aware. Getting information sharing at dilihim mo sa gobyerno makes us more prepared. More prepared nga mo abi-abi nila. I mean, I described earlier ito ang partnership sa uban natong mga service providers, no, sama sa kayaking, tour providers. Yes, we are working on it on a short-term basis. But on the long term, we will be more prepared, we'll be more organized, and will be more responsive sa increasing demand for tourism sa Quezon. Gilauman sa sektor nga sa padayon nga panaghiusa sa provincial government ug sa pribadong sektor, mas molambo pa ang turismo sa probinsya ug maghatag og mas daghan pang oportunidad sa trabaho ug panginabuhian sa mga misamisnon. I would really say that the governor himself has a flair for tourism promotion, and I really am inspired as an investor, but also as a leader sa atong association, to really support him in this. Nga dalon ang probinsya for a final take-off as a tourism destination. So and there are many other tourism promotion initiatives maghimo sa ato ang gobyerno, and I'm really very impressed and very proud and inspired to support the government. Alang sa PC Patrol News, kini si Jonathan Dula. Libuan ka miyembro sa Couples for Christ gikan sa tibuok Mindanao ang nakasinati og mainitol nga pagdawat sa Misamis Occidental atol sa tulo ka adlaw nga Mindanao Weekend Retreat. Mibalik si Shilo Gapol sa report. Sa tulo ka adlaw ngamin sa Christi Mindanao Weekend Retreat 2026, libuan ka mga miyembro sa Couples for Christ kon CFC gikan sa 29 ka probinsya sa Mindanao nakasinati dili lang sa espirituhanong kalig-on apan ang mainiton usab nga pagdawat og pagkamaabi-abihon sa mga misamisnon. Alang sa mga partisipante usa ka talagsaon nga kasinatian ang ilang nabati sa probinsya sa Misamis Occidental nga sukad wala nila mabati sa ubang mga lugar. Usa ka pagbati nga dili lang nagpalig-on sa espirituhanong pagtuo kundili inspirasyon sa ilang nakitang panagiusa ug bisyonaryong pamunuan. Ang eksperyensya labi na sa development sa probinsya, makaingon ko ba nga paspas ang progreso. At sada kayo ang hashtag sa maong probinsya. Katong giingon nga Asenso Misamis Occidental. Nakita nako nga doon nagyud ako kaayo nga diferensya labi na kung ingnon ta basihan nato ang physical development sa maong probinsya. Nakaingon ko nga ang usa di ay nga lugar nga paspas ang progreso kung ang administrasyon ang nagdala sa administrasyon napod siya ang gitawag nato bag espirituhanon nga kini ang paglambo sa iyang kinabuhi di ay maoy gibisihan nato sa usa ka lugar nga paspas pod ang iyang physical development. Ang mga personal nga mga maayong kasinatian sa mga CFC participants may marka ug usa ka memorable ug maayong impresyon sa kamaabi-abihon sa mga misamisnon. This is a great experience for us coming from different provinces. So your culture, your generosity, we will bring this experience to our province. So sa nakita namo diri sa inyuhang probinsya, nakita gyud namo ang kalambuan, no? Ang Asenso diri sa Misamis Occidental.
Gawas sa mga sessions, ang mga delegates nakalibot usab sa pipila ka destinasyon sa probinsya. Diin nakita nila ang kalinaw sa komunidad ug pagkamalambuon sa infrastruktura ug serbisyong publiko. Ang kombinasyon sa mainiton nga hospitality, organisadong akomodasyon ug malinawon nga palibot nagpahimo sa retreat nga dili lang espirituhanong panagtapok apan usab usa ka kasinatian nga magpabilin sa kasing-kasing sa mga bisita. Go. Thank you kayo sa gihatag nimo sa amo ang opportunity na mahimo na host karon tuiga nga akong sa imo gog nga padayon lang sa sa imong ginabuhat nga kaayo sa katawhan. Human sa malampusong pag-host sa CFC Retreat, andam na usab ang Misamis Occidental sa pag-host sa sunod nga kalihukan, ang National Fire Olympics 2026. Diin magsugod na usab sa pag-abot ang mga delegado sa 18 ka rehiyon sa tibuok Pilipinas sa Misamis Occidental ning umaabot Marso 18, 2026. Nagpamatuod sa kapasidad sa probinsya sa pagdawat sa dagkong kalihukan o pag-akomodar sa daghang mga bisita nga maghatag sa lain na usab nga hugna sa benepisyo sa negosyo sa mga Misamisnon ug ekonomiya sa probinsya sa Misamis Occidental. Alang sa Busy Patrol, kini si Shelo Gapol. Sa edukasyon, gihatagan og uniform, sapatos ug sound system ang mga estudyante sa Filina Sibilia Guaminal National High School aron masuportahan ang ilang pag-eskwela. Sa dugang kasayuran, ani ang report ni Rafael Buscagan. Usa ka simpleng uniform ug pare sa sapatos apan alang sa daghang estudyante sa Filina Sibilia Guaminal National High School, dako kini og kahulugan. Pinaagi sa project suot o supplying uniforms to outstanding and thriving students. Opisyal nga gipahigayon ang ceremonial turnover ug distribution sa mga uniform ug sapatos alang sa mga benepisyaryong estudyante. Sumala sa mga estudyante, dili lamang kini material nga tabang kundi simbolo sa suporta ug pagsalig sa ilang kaugmaon. Sumala ni Erika Batlag, ang Supreme Secondary Learner Government kun SSLG sa eskwelahan nga ang pagdawat sa uniform ug sapatos naghatag kanila og dugang kumpiyansa ug kaisog sa pagpadayon sa pag-eskwela matag adlaw. Gipadayag usab nga ang maong tabang usa ka saad nga natuman alang sa mga estudyante nga nagpakita sa padayon nga suporta sa liderato sa probinsya sa sektor sa edukasyon. From the bottom of our hearts, we would like to express our deepest gratitude to Governor Henry S. Waminal for supporting programs that uplift students and strengthen education. Ang programa gihimo uban sa suporta sa provincial government sa Misamis Occidental, ilalom sa liderato ni Governor Henry S. Waminal ug sa mga lider sa distrito nga padayon nga nagpalig-on sa mga inisyatiba alang sa edukasyon. Bisan og simple lamang nga tabang ang uniform ug sapatos, giingon sa mga opisyal nga dako kini og papel sa pagtangtang sa pipila ka babag nga mahimong makapugong sa estudyante sa pagpadayon sa pagtuon. Gilauman nga pinaagi sa maong programa, mas daghan kabatan-unan ang madasig sa pag-eskwela ug pagtinguha sa ilang mga damgo alang sa kaugmaon. Usa ka kusog nga pahinumdom nga kung makahiusa kita, inubanan sa sinseridad o tinuuray nga katuyuan, makahimo kita o mga oportunidad nga makahatag o kausaban sa kinabuhi sa ato mga kabatanunan o ato mga estudyante karon. Sa mensahe nga gipaabot ni Governor Waminal, gi-emphasize nga ang edukasyon usa sa mga prioridad sa administrasyon tungod kay ang pag-invest sa mga estudyante nga mao'y pag-invest sa kaugmaon sa Misamis Occidental. Gipasabot usab nga bisan ang mga simpleng butang sama sa uniform ug sapatos makatabang sa pagtangtang sa pipila ka babag nga ginatubang sa mga kabatan-unan sa pag-eskwela. Because we firmly believe that investing in our students is investing in the future of our province. We will continue to provide programs, resources, and assistance that will strengthen our schools and empower our young learners to reach their fullest potential. Samtang dugang panini, dungan usab nga gi-turnover ang duha ka set sa sound system sa tunghaan alang sa mas epektibong komunikasyon, mas organisado ang kalihukan ug mas maengganyo ang mga estudyante sa pag-apil sa mga aktibidad sa tunghaan. Uban sa suporta sa komunidad o pangagamhanan, mas ligon ang paglaom nga daghang kabatan-unan sa probinsya ang magpadayon sa pag-eskwela ug mahimong responsableng leader sa umaabot. Alang sa Busy Patrol Weekend, Rafael Buscagan reporting.
Sa pagpadayon sa atong balita, gi-emphasize ni Governor Henry Waminal ang panagiusa sa national ug local government aron masiguro nga ang kalambuan sa Northern Mindanao mabati sa tanang katawhan. Aniya ang maong report. Gi-emphasize ni Regional Development Council 10 Chairman Misamis Occidental Governor Henry Waminal ato sa first semester 2026 RDC 10 Advisory Committee meeting niadtong Marso 16 nga gipahigayon sa Batasang Pambansa Complex ang kamahinungdanon sa panagiusa tali sa national ug local government aron masiguro nga ang kalambuan sa Northern Mindanao mabati sa tanang katawhan. Gipahayag ni Governor Waminal nga palayon ang pagtubo sa ekonomiya sa rehiyon apan kinahanglan nga inclusive kini aron walay mabiyaan. Iyang gipunting ang lig-on nga koordinasyon sa Kongreso ug sa mga ahensya sa gobyerno aron masiguro nga ang mga prioridad nga proyekto sa rehiyon maapil sa national budget ug suportahan sa angay nga mga palisiya. This meeting provides an opportunity to strengthen collaboration between the RDC-10 and our members of Congress, particularly in ensuring that the region's priority programs and projects are reflected in the national budget and supported through enabling policies. We will present to you the status of RDC-10 endorsed regional budget proposals, the highlight priority programs and projects for fiscal year 2027 national budget for your scrutiny and support before we will approve this on Wednesday, March 19, March 18 during our full council meeting. Gipasabot sa gobernador nga ang Mas Asenso Northern Mindanao agenda naglangkob sa pagpalambo sa infrastruktura, paglani og investments, paglig-on sa serbisyo publiko ug pagpanalipod sa kinaiyahan. Iyang gipaklaro nga usa sa mga nag-unang inisyatiba mao ang Anti-Poverty Summit nga bag-o pa lang gipahigayon sa Misamis Occidental diin naghiusa ang gobyerno, pribadong sektor ug civil society organizations aron lig-unon ang mga programa batok sa kakabus ug masiguro nga ang kalambuan sa ekonomiya mahimong oportunidad para sa tanan. Kini nga inisyatiba nagtanyag og praktikal nga solusyon aron mapalambo ang kalidad sa kinabuhi sa kalawhan sa Northern Mindanao labi na sa komunidad nga nanginhanglan og dugang suporta. This meeting aims to ensure that the problems identified through the RDC planning and investment program process are translated into national programs, policies, and investment that will improve the lives of the people of Northern Mindanao. Lakip sa mga prioridad ang mga dagkong proyekto sama sa Mindanao Railway Project ug uban pang infrastructure nga makatabang sa transportasyon, negosyo ug kaandam sa kalabidad. Pinaagi sa panagiusa ug koordinasyon sa tanang sektor, misiguro si Governor Waminal nga ang kalambuan sa Northern Mindanao mahimong tinuod ug masinati sa tanang katawhan. Aron mas mapadali ang serbisyo sa gobyerno, mas napadool na karon ang serbisyo sa Sinakaban, pinagi sa bagong barangay hall ug upat ka health stations. Suporta ni Congressman Ando Waminal o Governor Henry Waminal. Mibalik si Jonathan Dula sa report. Para sa daghang residente sa Sinakaban, dili na sila kinahanglang mobiyahe og layo aron makakuha og serbisyo sa barangay o medical check-up. Pinaagi sa bagong barangay hall ug upat ka barangay health station. Mas napadool na sa komunidad ang serbisyo sa gobyerno ug healthcare, ilabi na sa mga senior citizen, ginikanan ug pamilya nga kaniadto mobiyahe pa og layo para lang makapatambal ug makaabil sa serbisyong medikal. Ang mga proyekto nga gipunduhan ni 2nd District Congressman Sanso Fernando Ando Waminal nga nakalakip sa tulukandanang barangay hall sa barangay Sinonok nga gilauman nga makahatag og baspaspas ug mas organisado nga mga serbisyo sa mga residente. Samtang ang upat ka barangay health stations nga nahimutang sa barangay Katipunan, barangay Tipan, Kamansi ug barangay Dinas makatabang sa pagpadali sa akses sa healthcare, ilabi na sa mga layo ug bukirang mga barangay nga kaniadto lisod kaayo ang pag-adto sa ospital o klinik. Ang mga health station nga gisangkapan og tambal og blood pressure nga aparatos nga magamit dayon sa mga residente aron dali silang matabangan sa ilahang basic health needs.
Gitambungan usab ang turnover ceremony ni Governor Henry S. Waminal. Kauban ang ubang opisyal sa probinsya ug lungsod nga nagpakita sa ligon nga kooperasyon sa lokal o probinsya nga panggamhanan alang sa kayuhan sa katawhan. Sumala sa lokal nga panggamhanan, milapas na sa 1.3 bilyon ang kantidad sa infrastructure projects nga napatuman sa sinakaban gikan sa tuig 2023 hangtod 2025. Lakip ang road concreting ug health facilities sa tanang 17 ka barangay o gilauman usab ang dugang halos 500 milyon sa mga proyekto sa 2026 sama sa madalan, school buildings o uban pang community initiatives. Gob, on behalf sa katauhan, tong sa lungsod sa Sinakaban, among itunol, among kilasing-kasing nga pasalamat kaninyo sa inyong pagmahal o pagpangga sa katauhan sa Sinakaban, dili lamang sa katauhan sa Sinakaban, sa distrito ug sa Misamis Occidental. Para sa daghang residente ang bag-ong pasilidad nga dalaw dagkong tabang o seguridad. Ilabi na sa mga pamilya nga dunay mga masakiton nga mga membro. Mas dali na nilang madangop ang serbisyo sa panglawas sa ilahang barangay nga makatabang pag-ayo sa kalidad sa ilahang kinabuhi. Kining atong niyoras, usak kini kagrasya nga gihatag sa kahitasan kanato. Ang atong lungsod gamay sukaron midako ug ang pagkapuot sa hingpit nga pag-asenso nanakalan ninyo. Amo nang gibuhat ang tanan, nagsubra pagani. Nabuhat nato na tungod kita dinhi sa Misamis Occidental united ta sa pagsuporta under One Asenso Misamis Occidental. Tanan resources gipool nato, nagtinabangay mini Gob, nagtinabangay mini Mayor aron di kalidad ang serbisyo nga mahatag sa katawhan. Sa pagkakaroon ang bagong barangay hall o health station sa Sinakaban, nagdala og mas paspas o mas accessible nga serbisyo sa komunidad. Samtang gidala sa lokal o probinsyal nga paggamhanan ang kalambuan nga mas duol sa katawhan. Alang sa Visit Patrol News, kini si Jonathan Dula. Sa hinapo sa atong balita, gipanguluhan ni Governor Henry Waminal ang joint meeting sa RDC ug RPOC aron maaproba ug masiguro nga ang kalambuan sa Northern Mindanao magpanayon. Sa dugang detalye, ani ang maong report. Gipanguluhan ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal, isip chairman sa Regional Development Council sa Rion Jess, ang joint meeting sa Regional Development Council o Regional Peace and Order Council nga gipahigayon Marso 18 sa Cagayan de Oro City aron aprubahan ang mga prioridad nga programa ug direksyon sa Northern Mindanao. Ang maong kaliukan gitambungan sa mga gobernador, regional directors ug uban pang mga tag-as nga opisyal sa rehiyon. Sa maong panagtigom, gitutukan ang pag-align sa budget alang sa fiscal year 2027 aron matubag ang tinuod nga panginahanglan sa komunidad. Sa iyang mensahe, ipasabot ni Governor Waminal nga gamiton ang evidence-based budgeting diin ang kwarta sa gobyerno ipundo sa mga programa nga napamatud-an nga epektibo ug makatabang gayud sa katawhan. Sa ingon, masiguro nga ang matag proyekto adunay klaro ug tinuod nga benepisyo sa komunidad ug dili masayang ang pundo. Our responsibility is to ensure that budgeting process remains rigorous and evidence-based, aligning our strategic goals with the resources needed to deliver high-impact programs. Gibutyag usab sa gobernador nga adunay lig-on nga suporta gikan sa mga kongresista sa Rion Jess nga makatabang sa hapsay o epektibong pagpatuman sa mga plano. Lakip sa giuna nga prioridad ang pagpaspas sa kampanya Batok sa Kakabus, pagpalapad sa akses sa gikinahanglan nga serbisyo o paghatag og dugang oportunidad sa panginabuhian. And we're looking forward when the census of the PSA will come out for the year 2025, not only Misamis Occidental but the whole region will have a tremendous
reduction in our poverty incidence, and that is what we are trying to look forward for the year 2026 and 2027. Gihatagan usab niya og dako nga importansya ang pagpalig-on sa kaandam sa komunidad batok sa kalamidad pinaagi sa paggamit sa Build Back Better nga pamaagi nga nagtumong nga kung adunay kadaot tukuron pag-usab ang mga pasilidad nga mas lig-on ug mas episyente aron mas andam ug mas protektado ang mga komunidad sa umaabot nga mga kalamidad. Our recovery efforts must go beyond restoration and adopt a Build Back Better approach, integrating the post-disaster needs into the 2027 budget, essential to ensure that our systems and infrastructure are resilient against future shocks. Gi-emphasize ni Governor Waminal nga ang kalambuan o kalinaw kinahanglan magtinabangay aron makabot ang lig-on og inklusibong pag-uswag sa rehiyon. We reaffirm that development initiatives must be pursued alongside strengthened peace and order. This platform allow us to harmonize strategies, enhance coordination, and ensure that our interventions promote not only economic growth but also safe and stable communities. Uban ni Governor Waminal, ang Northern Mindanao nagtan-aw sa kaugmaon nga lig-on, protektado ug puno sa oportunidad alang sa tanan. Og mao kadto ang naglangkob sa tong balita karong adlaw. At ang iyang uban pa mga balita nga makita sa Channel 20 Phil Products Cable TV, Channel 15 Unique Cable TV ug sa Best Channel official Facebook page. Og hangtod sa gayon sa tong panaguban, daghang salamat and may God bless. Misamis Occidental.